हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, शलोक टीवी के प्रोग्राम आज का सवाल में आपको खुश आमदीद और वेलकम कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है और बहुत से हमें कमेंट्स भी मसूल होते हैं। बहुत सारे लोग जो मैसेज के ज़रिए से भी बताते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो मिल रही हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसके साथ फ़ायदा भी हो रहा है। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि खुदावंद जो है वो इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक दफ़ा फिर से आपके सामने मौजूद हैं। और लास्ट टाइम में जो सवाल पूछा गया था मेरे अज़ीज़ों, वो ये था कि अ, आसमान के फ़लक जो है, फ़िज़ा जो है, उसके ऊपर वाला पानी जो है, वो कहाँ है? ये हमें बाइबल मुक़द्दस की पैदाइश की किताब में हमें मिलता है। जब पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 6 आयत से 8 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें ये मिलता है। मैं एक दफ़ा आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आज इस सवाल का हम आपके सामने जवाब रखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से। और आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसके ज़रिया से जो है वो बरकत मिलती है, आप कुछ सीख पाते हैं, तो आप ज़रूर इसके हवाले से हमें बताइएगा। ये लिखा है पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 6 आयत से 8 आयत में। यूँ लिखा है, और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फ़ज़ा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस फ़िज़ा ने बस खुदा ने फ़िज़ा को बनाया और फ़िज़ा के नीचे के पानी को फ़िज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़िज़ा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमें ज़िक्र मिलता है कि खुदा ने पानियों को पानियों से जुदा किया है, और उसके बाद में खुदा ने फ़िज़ा को बनाया है, और फ़िज़ा को बनाने के बाद फ़िज़ा के नीचे के पानी को और फ़िज़ा के ऊपर के पानी को, दोनों को जुदा किया है, अलग किया है, और फ़िज़ा को खुदा ने आसमान कहा है। ये जो नीले रंग का हमें आसमान नज़र आता है, इसको खुदा ने फ़िज़ा कहा है। मेरे अज़ीज़ों, अब जबकि फ़िज़ा आसमान, नीले आसमान को कहा है, तो सवाल ये था कि फ़िज़ा के नीचे का पानी जो है, वो तो हमें समुद्रों, झीलों, दरियाओं की सूरत में नज़र आता है। लेकिन फ़िज़ा के, यानी कि आसमान के ऊपर का पानी जो है, वो कहाँ है? इस सवाल के जवाब को आज हम सीखेंगे, और इसको सीखने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है ये सीखने की कि फ़िज़ा क्या है? जब हमें फ़िज़ा का पता चल जाएगा, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, फिर ऊपर वाले पानी को भी आपके सामने रखेंगे कि वो ऊपर वाला पानी जो है, वो कहाँ है? अब अगर ये सवाल आए कि फ़िज़ा क्या है, तो मैं थोड़ा-सा आपके गोश-गुआर करना चाहूँगा साइंस के ताल्लुक से, कि साइंस फ़िज़ा के बारे में क्या कहती है? और फ़िज़ा के बारे में जब साइंस के ऊपर गौर करते हैं, तो साइंस ये कहती है कि फ़िज़ा वो है जो ज़मीन के गिर्द गैसों का गोला है, उसको फ़िज़ा कहते हैं। ज़मीन के गिर्द जो गैसें इकट्ठी हुई हुई हैं, उनको फ़िज़ा कहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, इसमें साइंस ने इसको चंद बातों में इसको डिवाइड किया है, इस फ़िज़ा को। कुछ इस तरह से कि उसने फ़िज़ा को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। किस तरह से? सबसे सबसे पहला हिस्सा जो उसका है, जो सबसे पहली लेयर है फ़िज़ा की, उसमें उसने ये कहा है कि जो ज़मीन से 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जो फ़िज़ा है, उसका पहला हिस्सा आता है। यानी कि उसका गैस का पहला दायरा जो है ज़मीन के गिर्द, वो वाला आता है, और उसको कहते हैं अ, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है, इसमें क्या कुछ होता है? इसमें होता यूँ है कि जो भी भाप समंदर से उठती है, यानी कि सूरज की गर्मी के ज़रिया से पानी जो भाप की सूरत में उठता है,
वो सारा बादलों की सूरत में बन के इस लेयर में आ जाता है, जो कि सबसे फर्स्ट लेयर, पहली लेयर है। और इस लेयर में वो बादल जो हैं वो होते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जितने हवाई जहाज हमें नजर आते हैं सफर करते हुए, वो तमाम के तमाम इसी लेयर के अंदर सफर करते हैं, पहली लेयर के अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीजो, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, हमने जान लिया है कि जो बादल हैं वो इसके अंदर होते हैं जहां से बारिश बरसती है, और जो जहाज हैं जो सफर करते हैं वो भी इसी के अंदर सफर करते हैं। इसका मतलब हमें ये अंदाजा हो गया, पता चल गया कि जो मौसमी तब्दीली है वो इस ट्रोपोस्फेयर जो है, जो सबसे पहली लेयर है, उसके अंदर ये सारी मौसमों की तब्दीलियां होती हैं। और फिजा को जो दूसरी लेयर आती है उसको साइंस कहती है कि ये है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चीज मौजूद है? स्ट्रेटोस्फेयर में मेरे जीजो ओजोन गैस है। ओजोन गैस क्या चीज है? ओजोन गैस वो वाली गैस है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शिवाओं को, जो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, उन तमाम की तमाम शिवाओं को जो सूरज से वो लेता है, उन तमाम को वो क्या करता है? वो फिल्टर करता है। और ओजोन गैस उसको फिल्टर करने के बाद जो इंसान के लिए शवाएं बेहतर हैं, अच्छी हैं, फायदेमंद हैं, उनको तो वो जमीन पे आने देता है। लेकिन जो शवाएं इंसान के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं, उनको वो वहीं पे रोक देता है। मतलब उन तमाम शवाओं को वो फिल्टर करके तो जमीन पर भेजता है। ये दूसरी लेयर है जो कि जमीन के गिर्द है, और इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद बारी आ जाती है मेसोस्फेयर की, और मेसोस्फेयर के बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को अक्सर लोग जो हैं वो एक्सोस्फेयर भी कहते हैं। अब ये थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर जो है, ये दोनों तकरीबन एक ही हैं। कई बार इनको एक भी कहा जाता है और कई बार इनको दो भी कहा जाता है। तो इस तरह हमें पता चलता है, साइंस ये बता रही है कि जमीन के गिर्द कितनी फिजाओं फिजा के दरमियान कितने गैसों के जो है वो गुबार हैं, जो गैसों का घेरा है जमीन के गिर्द मौजूद, और उसकी चार उसने तहें बनाई हैं। सबसे पहली जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, जिसके अंदर हमने जाना कि बादल है, मौसमों की तब्दीली होती है, जहाज उड़ते हैं। दूसरी जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसमें ओजोन गैस है जो कि सूरज की शबाओं को फिल्टर करती है। तीसरी मेसोस्फेयर है। चौथी जो है वो थर्मोस्फेयर है। और इसके बाद बारी आती है एक्सोस्फेयर की। और एक्सोस्फेयर के बाद क्या होता है? एक्सोस्फेयर के बाद होता है मेरे जीजो, जिसको कहते हैं आउटर स्पेस। आउटर स्पेस जो है, अब यहाँ पर क्या चीजें मौजूद है? आउटर स्पेस जो है मेरे जीजो, वो वहां पर हमारी दुनिया पर से जितनी भी भेजी गई सैटेलाइट्स हैं, वो तमाम की तमाम आउटोस्फेयर में मौजूद है। और आउटोस्फेयर में और क्या चीज है? आउटोस्फेयर में सूरज है, चांद है, सितारे हैं, और दूसरी गैलेक्सीज भी हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो आउटोस्फेयर में। लेकिन यहां पर मैं आपके सामने ये भी बताता चलूं मेरे शिष्यों, जरा गौर से सुनिएगा। वो ये कि ये सारी चीजें जिनके बारे में बताया गया, यानी कि मौसमों की तब्दीली, यानी कि जहाजों का उड़ना, यानी कि ओजोन गैस, यानी कि सैटेलाइट का होना, यानी कि सूरज चांद सितारों का होना, या दूसरी गैलेक्सीज का होना, मेरे जीजो, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं कि उस आसमान से नीचे हैं, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस ने ये फरमाया है कि फिजा के ऊपर के पानी को और फिजा के नीचे के पानी। इससे हमें अंदाजा होता है ये सारी चीजों के ऊपर कोई जगह है, जहां पर आसमान के ऊपर कोई जगह है जहां पर पानी मौजूद है। सो मेरे जीजो, ये तमाम की तमाम चीजें साइंस ये बता रही है कि ये सारी फिजा के यानी कि आसमान के नीचे हैं, जो कि इंसान के लिए रखी गई है। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हम एक हवाला जो है वो कलाम मुकद्दस में से पढ़ें। हालेलुया। अब वो पानी कहाँ है, ये भी जरा गौर कर लें।
जिसके बारे में कहा गया है कि फिजा के ऊपर के पानी को और फिजा के नीचे के पानी को जुदा किया, वो पानी जो है वो कहाँ पर है? बाइबल इसकी तस्दीक भी करती है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं ज़बूर 148। ज़बूर 148 जब आप निकालेंगे तो उसकी 4 आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मैं एक दफा फिर से बता देता हूं, ज़बूर 148 उसकी 4 आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, यहां पर लिखा है, ए फलक उला फलाक उसकी हम्द करो, और तू भी ए फिजा पर के पानी। यहां पर खुदावंद की हम्द करने के लिए कहा जा रहा है, किसको? आसमानों को, और उसके अलावा आसमान पर के पानी को कहा जा रहा है। अब ये जो आसमान पर का पानी है मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब ये हुआ, जैसे बाइबल मुकद्दस यहाँ पर लिख ली कि आसमान फिजा पर के पानी को, कि इसका मतलब ये है कि आसमान के ऊपर है को पानी, जिसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। बहुत सारी चीजें हमने फिजा के ताल्लुक से देखी हैं, आसमान के ताल्लुक से देखी हैं, और जितनी भी चीजों को देखा है हमने, वो सारी की सारी आसमान के नीचे हैं। अब कोई अगर ये कहे कि जी वो जो बारिश बरसती है वो पानी है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों हरगिज़ वो पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा था, मैं पहली आयत आपके सामने फिर दोबारा से पढ़ देता हूँ। पहले पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से 8वीं आयत तक ज़रा गौर से इस बात को सुनिएगा। इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फ़ज़ा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर साफ साफ लिखा है कि फिजा के ऊपर के पानी। अब वो जो फिजा के ऊपर का पानी है मेरे अज़ीज़ों, जो आसमान के ऊपर पानी है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी बातों में अक्सर ये आसमानों का जब ज़िक्र किया जाता है, तो हमें हमारे सुनने में आता है कि जी 7 आसमान हैं, इतने आसमान हैं, इतने आसमान हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ़ ओनली 3 आसमान हैं। अब आप अगर कहें कि ये 3 आसमान कैसे हैं, तो इसको भी हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि 3 आसमान जो है वो कैसे हैं, और जो है 3 आसमानों का ज़िक्र, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला आसमान जो है, ये जो नीला-नीला हमें नज़र आता है वो है, और जो दूसरा आसमान है वहाँ पर वो जो इब्लीस है, जो तारीकी की कुव्वतें हैं, उनका वहाँ पर कब्ज़ा है, वो वहाँ पर रहती हैं। और जो तीसरा आसमान है, वहाँ पर खुदा का तख्त है। हालेलुया! हमारा खुदा वहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आएँ अगर आप मेरे साथ निकालें, हालेलुया। इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो 3 आसमानों का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, और जो पानी है, वो कहाँ पर, कौन से आसमान पर है, हम इसको भी जान लेंगे। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप मेरे साथ निकालें इफिसियों की किताब, इफिसियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, और उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत को जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे मेरे अज़ीज़ों, उसमें कुछ यूँ लिखा है, चूँकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस यहाँ पर साफ साफ फरमा रहा है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों
اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اب وہ جو تاریکی کی قوتیں ہیں جو کہ آسمانی مقاموں میں ہیں، میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسرا جو آسمان ہے وہاں پر ان کا قبضہ ہے اور وہاں پر وہ رہتی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ میرے عزیزو، وہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں اور جو ہے سوری کچھ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے یہاں پر کچھ پرابلم آ رہی ہے، لیکن خیر کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، خداوند کی شکر گزاری، خداوند کی شکر گزاری، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ او تھینک یو جیسس۔ اب بات ہو رہی تھی کہ میرے عزیزو کہ دوسرے آسمان پر وہ تاریکی کی روحانی فوجیں موجود ہیں۔ اب اس کو ہم کیسے جو ہے وہ جان سکتے ہیں یا اس کا پروف ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ تو اگر آپ میرے ساتھ نکال سکیں، آپ ضرور نکالیے گا دانیل کی کتاب، اس کا 10 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت۔ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ تصویر تھوڑی ویڈیو رک رہی ہے، شاید کچھ نیٹ ورک کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے، لیکن خیر کوئی ایسی بات نہیں، ہم ضرور اس بات کو سیکھیں گے۔ ابلیس بھی اپنا ہی کام کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے کہ ہم کلام کو نہ سیکھیں، لیکن میرے عزیزو ہم اس کلام کو جو کہ خدا کا زندہ کلام ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ضرور خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور وہی کلام جو ہے وہ ہمیں آزاد کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو آپ اگر نکال چکے ہیں آپ میرے ساتھ نکالیے گا دانیل کی کتاب، اس کا 10 باب، اس کی 12 اور 13 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ہاللیلویہ، 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 پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، 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 یس، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو ڈینیل کی کتاب، اس کا 10 باب، اس کی 12 اور 13 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے، تب اس نے مجھ سے کہا، اے ڈینیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئی اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا، پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو جب دانیل دعا کرنے کے لیے بیٹھا تھا خدا کے حضور میں، اس نے جب دعا کی تو میرے عزیزو ہوا یوں کہ خدا کا فرشتہ جب دانیل کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو وہ بتاتا ہے کہ اے دانیل، جب تو دعا کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو اسی وقت تیری دعا سن لی گئی اور خدا نے مجھے تیری دعا کا جواب دے کر بھیج دیا تھا، لیکن بیچ میں تاریکی کی فوجوں نے مجھے روک لیا تھا اور 21 دن تک میرا مقابلہ کرتی رہی۔ پھر میکائیل فرشتے کو خدا نے بھیجا اور میکائیل فرشتے نے آ کر ان کے ساتھ لڑائی کی، کشتی کی، اور پھر 21 دن کے بعد آج میں تیرے پاس پہنچا ہوں۔ یہ دوسرے آسمان پر جو ہے وہ کیسے آئے؟ جب خدا نے ان کو آسمان سے گرا دیا، آسمان سے گرا دینے کے بعد یہ دوسرے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا اور دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے یہ اپنی فوجوں کو وہاں سے ٹریٹ کر کے، تیار کر کے تو پھر دنیا پر بھیجتے ہیں اور مختلف جگہوں پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔
سو میری چیزوں، ہمیں یہاں پر پتا چل گیا کہ 3 آسمان جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہاللیلویہ! لیکن جو 3 آسمان موجود ہیں، ان تینوں آسمانوں پر سے وہ پانی جس کو جدا کیا گیا ہے، وہ پانی کہاں موجود ہے؟ کیا پہلے آسمان کے اوپر، کیا دوسرے آسمان کے اوپر، کیا تیسرے آسمان کے اوپر؟ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہوں گا۔ ہاللیلویہ! خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور اس سے ہمیں ثابت ہو جائے گا کہ وہ پانی جس کو خدا نے آسمان کے اوپر کے پانی کو اور نیچے کے پانی کو جدا کیا تھا، تو آسمان کے اوپر کا پانی جو ہے وہ کون سے آسمان پر موجود ہے۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! لکھا ہے، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! پریز دی لارڈ! میرے عزیزو، یہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے، یہ یوحنا رسول کو جب پتمس کے جزیرے پر جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر خدا نے اس کے ساتھ ہم کلام ہو کر تو اس کو اپنے تخت کے بارے میں بھی دکھایا۔ اور میں جیسا کہ آپ سے بیان کر رہا تھا کہ پہلا آسمان وہ ہے جو ہمیں یہ نیلا نیلا نظر آتا ہے، اور دوسرا آسمان جو ہے وہاں پر تاریکی کی قوتوں کا قبضہ ہے، اور جو تیسرا آسمان ہے وہاں پر خدا کا تخت ہے۔ اور یہاں پر جب ہم حوالے میں ہم نے پڑھا ہے تو اس میں لکھا ہے، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند۔ ہاللیلویہ! سو میرے عزیزو، اس بات سے ہمیں یہ پروف ملتا ہے، کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ وہ پانی جس کو آسمان کے اوپر کے پانی کو آسمان کے نیچے کے پانی سے جدا کیا تھا، الگ کیا تھا، وہ پانی بھی موجود ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ تیسرے آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے موجود ہے۔ پریز دی لارڈ! ہاللیلویہ! اب آپ سوچیں گے کہ اگر اسی چیز کو بتانا تھا تو پھر سائنس کے حوالے سے کیوں بتایا؟ میرے عزیزو، اصل میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے سمجھانے کے لیے سائنس کی کچھ چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، تاکہ پروف کر دیا جائے کہ یہ جو پہلا آسمان ہے وہ کہاں پر موجود ہے، اور اس کے نیچے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اب اگر سائنس کے بارے میں بات کریں تو میرے عزیزو، سائنس کے پاس اتنی رسائی نہیں ہے کہ وہ اپنی گلیکسی دنیا کے اوپر پوری تحقیق کر سکتی یا پورا سب کچھ جان لیتی۔ ابھی تک اپنی جو دنیا ہے اس کے بارے میں ساری جو ہے وہ معلومات نہیں لے سکی سائنس، اس کے پاس اتنی رسائی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خدا کا زندہ پاک کلام ہے میرے عزیزو، اس کے پاس تمام آسمانوں کی، تمام زمینوں کی اور پوری کائنات کی تمام علم اگر آپ کو چاہیے تو وہ سارا کا سارا اسی میں سے آپ کو مل سکتا ہے۔ ہاللیلویہ! پریز دی لارڈ! میرے عزیزو، اب جب کہ یہ ہمیں خدا کا کلام میں سے سارا علم جو ہے وہ مل سکتا ہے، سو میرے عزیزو، یہاں پر جو ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فضا کے اوپر کا پانی جو ہے وہ کہاں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے جو آیت تھی، جو سوال تھا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں جو ہے اگلا سوال بھی آج آپ کو بتا دیں گے۔ جو آیت تھی وہ یہ تھی، پہلا پیدائش پہلا باب اس کی 6 آیت سے 8 آیت تک اس میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ تو جو فضا کے اوپر کا پانی ہے میرے عزیزو،
وہ خدا کے تخت کے سامنے موجود ہے، اسی طرح سے جس طرح سے خدا نے پہلے دن سے جب دوسرے دن میں اس پانیوں کو جدا کر کے وہاں پر رکھا تھا، وہ آج بھی حقیقت میں وہاں پر خدا کے تخت کے سامنے موجود ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ آپ اس سوال جواب کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور گائیڈ کیجیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ایسی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کلام کو سنیں، سمجھیں، دیکھیں اور اس کو پہچانیں۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ اور میرے عزیزو، اب آج ہم آپ کے سامنے ایک اور سوال جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا، خدا نے جب آدم کو بنایا، اما حوا کو بنایا، تو اس وقت میرے عزیزو جب جو ہے انہوں نے بنایا خدا نے، تو بنانے کے بعد میرے عزیزو خدا نے کہا کہ تم نے اس درخت کا پھل جو ہے وہ نہیں کھانا۔ ہاللیلویہ، اور وہاں پر ان کو پہچان کروائی، لیکن ابلیس نے ان کو ورگلایا اور ان کو جو ہے اس پھل کے کھانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے ان کو استعمال کیا۔ لیکن آج جو اگلا سوال ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیطان انسان میں کیسے کام کرتا ہے۔ اس وقت جو ہے اما حوا کے ساتھ درمیان اس نے کام کیا، اپنا مقصد اس نے پورا کیا، آج انسانوں کے درمیان بھی وہ کام کرتا ہے۔ تو شیطان جو ہے بیسیکلی انسان میں کیسے کام کرتا ہے، وہ اپنی کیا سٹریٹجی بناتا ہے کہ انسان کو گرا لے۔ یہ سوال ہے، سوال میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس کا جواب آپ کے سامنے ضرور دیں گے کہ شیطان یعنی کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کے درمیان کیسے کام کرتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ آج کے اس سارے سیکھنے سکھانے کے عمل کے ذریعہ سے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، اور پھر دوبارہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔